Chers économistes, salam alaikum, مرحبا بكم في la 300 économique. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نحاول أن نصحح un deuxième exercice au niveau ديال l'état de solde de gestion اللي كيف ما شفتوا au niveau ديال les épisodes اللي فاتوا يعني 4 épisodes. La première كانت une introduction générale au niveau de l'analyse financière. La deuxième et la troisième, j'ai bien expliqué la notion de CPC ou l'état de solde de gestion et comment le passage d'un CPC au niveau des premiers semestres S1 S2 ou état de solde de gestion اللي فيها جوج ديال لي بارتي فيها الطابلو de formation de résultats اللي من خلالها كناخذوا les résultats اللي تعطيونا au niveau des CPC وكندير لهم une reformulation pour avoir trois indicateurs: la marge brute ou la marge commerciale, la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation. La situation économique et commerciale de l'entreprise, où l'entreprise a engagé le bénéfice au niveau de son activité de production et de consommation de matières et fournitures, etc. Et par la suite, une fois qu'installé le tableau de formation de résultats, je passe directement pour ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. L'entreprise est capable de financer son activité, financer نفسها بنفسها يعني ما تحتاج انها تاخذ لا قروض مع برا ولا faire appel à des associés ou des actionnaires, etc. Donc aujourd'hui غادي نحاول ان نصحح un deuxième exercice, ça marche. Donc هنايا قدامنا كاين ce qu'on appelle واحد le CPC, ça marche. Donc un compte de produit et charge, d'accord, en modèle normal fait ce qu'on appelle l'exercice N et N-1. Donc انا اللي غادي نحاول انني نخدم معكم هو هذا l'exercice 2011 et à vous de faire 2010 de la même méthode ان شاء الله. Donc هنايا عندنا كاع المعلومات ان شاء الله اللي كاينين. Donc je passe directement pour vous donner la capacité d'autofinancement. Mais avant ça غادي نوريكم ce qu'on appelle tableau de formation de résultats اللي ديجا انا وجدته باش ما نستهلكوش بزاف ديال الوقت. Donc mes chers économistes, عندكم هنايا فوالا tableau de formation de résultats اللي هو كيف ما قلت غير une reformulation ديال CPC. يعني كنحاول اني نقرب لي برودوي من الشارج quelques produits من quelques charges يعني au niveau ديال لا كلاس ديال l'exploitation en général. يعني كنحاول انني quelques classes au niveau ديال l'exploitation كنقربهم بعضياتهم باش ناخذ واحد الفكره اجماليه على دي انديكاتور اللي هما لا مارج بروت ولا لا مارج كوميرسيال عاد الفالور اجوتي والاكسيدون بروت ديكسبلواتاسيون. دونك كيف ما كتلاحظوا راه هاد لي زانفورماسيون كلهم اللي عندي ce sont une donnée au niveau de l'exercice يعني ما كندير حتى شي calcul. Donc je commence par la marge brute. كلكم كتعرفوا بلي la marge brute sur vente هي vente de marchandises en l'état moins achat revendu de marchandises. Donc هنايا راح نحطوا لي شيفر خايدنا غير en milliers. ça veut dire quoi بلي كناخذ اي شيفر عندي au niveau ديال l'exercice كنقسموه على 1000. دونك غادي نوريكم كيفاش. دونك مثلا ملي كنهضروا على vente de marchandises en l'état عندي فيها 11,952,952.89. اشنو درت انايا؟ خديت غير 11,959 بلوتو 960. دونك اشنو درت؟ خديت لهاد 11 مليون وقسمتها على 1000. دونك غتمشي ليا 952.89. صافا نو ريستي 11,959 ولكن مشيت حطيت في سي بي سي 11,960 حيت الشيفر اللي عندي هنايا اللي هو 952 il dépasse 5. دونك كندير ماجوراسيون عطاتنا 11,960 اللي غتلاحظوا هي اللي مشيت حطيت او نيفو ديال فونت دو مارشانديز اون ايتا. ميم شوز طبقتو على كاع لي دوني الاخرين. المهم عندي هو انني غادي نلقى الميم ريزولتا كي فيغور سور لو سي بي سي. دونك جو ريبرون. قلنا vente de marchandises en l'état moins achat revendu de marchandises كتعطينا la marge brute ou la marge commerciale sur vente en l'état. هنا au niveau de l'exercice ديال 2011 عطاتنا 1534 un résultat positif. Donc on dit que l'entreprise il a engagé un bénéfice au niveau de son activité commerciale en général. C'est clair? Donc je passe pour calculer ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée كنعرفوا هي la marge brute sur vente plus production de l'exercice moins consommation de l'exercice. Donc pour la production de l'exercice, on a fait vente de biens et services produites, variation de stock de produits et immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. كل وحده حطيت فيها المونطون ديالها. pour la première عندي 1,496,953
Pour variation de stock de produits, il est négatif. Donc la plupart parce qu'il faut pour la variation de stock, mais je vais vous montrer donc stock initial moins stock final. Au cas où la variation de stock, mais la plupart du temps, les examens, les exercices explicatifs que tu as la variation de stock au niveau de CPC. Donc c'est moins 11 643 pour immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même 321. Le compte immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même, le cas مثلا ديال كيتيا هي كتبيع ce qu'on appelle des mobilisations de bureau. En même temps هي اللي كتجهز لي بيرو ديالها صافي. دونك ما كنمشيش نشري من شي بلاصه اخرى دوك الجهازات ديال البيرو يعني المكتب والكراسي اكسيتيرا، ولكن هي كتجهزهم. دونك هذوك لي موبيليزاسيون كنسجلهم au niveau de la comptabilité ديالي في الكونت ديال immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même، يعني صاوباتهم هي لنفسها. سي كلير. هذا اكزامبل ديال كيتيا. دونك اون باس لا برودكسيون ديال ليكزرسيس هي لا سوم ديال دوك لي شيفر ثلاثه، يعني 1,496,953 ناقص 11,643 زائد 321 يعطينا 1,485,631. جو باس بور كونسوماسيون ديال ليكزرسيس. كونسوماسيون ديال ليكزرسيس فيها achat consommé de matières et fournitures plus être charge externe. Donc il y a 1,165,837 plus 101,319. Donc ça va nous donner 1,267,156. Donc marge brute sur vente détaillée je termine هي 1534. Production de l'exercice حتى هي 1,485,631. Au consommation de l'exercice 1,267,156. Ça va nous donner une valeur ajoutée de 220,009. Ça marche. Donc je passe pour les autres. La valeur ajoutée, donc je passe pour l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, ce n'est que la valeur ajoutée plus les subventions d'exploitation, moins impôts et taxes, moins charge de personnel. Donc au niveau de l'impôt, subvention de l'exploitation, au niveau de l'exercice, c'est nul, il y a l'image du wallo comme subvention. Donc on peut dire que l'entreprise n'est pas subventionné par l'État. L'entreprise n'est pas encore reçu une subvention d'après l'État. Ça marche. Donc les impôts et taxes 2230 ou une charge personnelle 90,000 ou 718. Donc l'excédent brut d'exploitation 119,61. هذا l'excédent brut d'exploitation هو اللي من خلال l'entreprise كتحدد ce qu'on appelle l'investissement ديالها، يعني كنبداو نحددوا الوجه الحقيقي ديال l'investissement ديالي. دونك en général l'entreprise عندها يا اما كيكون un excédent ولا un insuffisance au niveau ديال البرودكسيون ديالها. دونك l'excédent كيبين لي بلي l'entreprise عندها une capacité انها تقدر دير واحد الفينونسمون لي زوبيراسيون ديالها. باغ كونطخ l'insuffisance كنقولوا بلي l'entreprise الى حاجتين في سيوله، يعني خصها انها تمول من طريقه اخرى من غير لوطوفينونسمون اللي تقدر دير لنفسها. دونك pour avoir un résultat d'exploitation, donc c'est l'excédent brut d'exploitation plus autres produits d'exploitation moins autres charges d'exploitation plus reprise d'exploitation moins dotation d'exploitation كتعطينا résultat d'exploitation. دونك غتلقاوها زايده بواحد الرقم لانه كيف ما قلنا كان ماجوري وكان مينوري او نيفو ديال لي شيفر ديالي عطينا 71,552. Donc le reste de ce tableau de formation, c'est de prendre les résultats du produit financier moins charge financière كتعطينا résultat financier ناقص 4935. كندير لا ديفيرونس ما بين الريزولتا ديكسبلوطاسيون والريزولتا فينونسي كتعطينا 66617. برودوي نون كورون موان شارج نون كورون كتعطينا ريزولتا نون كورون. دونك ريزولتا نت ديال ليكزارسيس الاخرى هي 41438 comme elle existe sur le CPC. Et automatiquement je passe pour calculer ce qu'on appelle la capacité de taux financement de cette entreprise. Donc chers économistes, ce qui concerne la méthode additive au niveau de l'état de suggestion ou de l'exercice lundi. Donc on commence par résultat net de l'exercice. Donc on va finir le résultat net de l'exercice 2011. Donc on va voir le carreau là. Donc غنمشي نقلب على الريزولتا نت ليكزارسيس. الريزولتا نت ليكزارسيس هي الا قسمت على 1000 هي 41438 41438. Donc ce qui concerne la dotation d'exploitation, les dotations d'exploitation غادي نمشي نقلب عليهم au niveau ديال les charges d'exploitation. Donc ce sont de montant de 53 827. Les dotations financières غادي نمشي نقلب عليهم au niveau ديال les charges financières. Donc les dotations financières عندنا فيهم 940 درهم.
Par la suite, dotation non courante, au niveau des charges non courantes. Donc, les dotations non courantes, ça marche. On a 0. Donc, on va 0. Par la suite, on va les reprises d'exploitation. Reprise d'exploitation au niveau de l'exercice ou là au niveau du produit d'exploitation. Donc, on a un montant de 6119. Ça marche. Ce qui concerne la reprise financière au niveau du produit financier, voilà, c'est 1210. Les reprises non courantes, donc la reprise non courante du coup au niveau des produits non courants aussi, reprise non courante on a fait 0, ça marche. Ce qui concerne le produit de cession, le PCI, au niveau des produits non courants, donc le produit non courant, ça marche. Le PCI, voilà, c'est 0, ça marche. Par la suite, valeur nette d'amortissement les charges non courantes, ça marche. Charges non courantes, le VNA de mobilisation CD, donc on a fait aussi 0, ça marche. Ça va nous donner une capacité d'autofinancement de 88 876. Il y a une entreprise qui a une capacité de financer les opérations اللي عندها. هذا هو المونطون اللي تقدر تفينونسي به les opérations اللي كاينين. Tel que le dividende, ما تذكرتش ليا في l'exercice, donc elle est égale à 0. ربطوا معايا البال ديما لي ديفيدوند راه كيتعطاكم au niveau ديال l'exercice, يعني كيتذكروا لكم تيقول لكم بلي لا بارتي ديال الديفيدوند اللي عندكم هي قدا وقدا, يعني راه ماشي غتجبدوها بشي ايضا سانتيز ولا شي حاجه. دونك راه سيت اون دوني غادي نمشيو تقلبوا عليها au niveau ديال لي دوني الا كانت مزيان ما كانتش, دونك vous mettez 0, ça marche. Donc automatiquement l'autofinancement هنايا au niveau ديال هاد l'exercice عطينا 88876 حبه لو كان الديفيدوند غادي يبان l'autofinancement الحقيقي ديال l'entreprise. Et par la suite, je passe pour la méthode soustractive. La méthode soustractive, elle base premièrement sur le tableau de formation de résultats et aussi sur le CPC d'IALI. Ça marche. Donc les montants, l'excédent brut d'exploitation ou l'insuffisance, on dit le tableau de formation. Donc l'excédent brut d'exploitation au niveau de l'exercice, elle est égale à un tableau de formation de résultats. Donc l'excédent brut, c'est un montant de 119 061. Transfert de charge au niveau de l'exercice. Donc le transfert de charge c'est au niveau de la charge d'exploitation. Donc حتى هما كتكون عندنا عليهم واحد المعلومه, يعني كتذكرنا معلومه au niveau d'exercice الا ما ذكرش لنا هذه المعلومه, donc on va mettre 0. كيفاش ربطوا معايا البال الا رجعنا للبرودوي d'exploitation كنلقاو reprise d'exploitation de point transfert de charge. Ça marche. Ça veut dire quoi بلي هذا لو كونط هذا بحال كنقولوا يعني ان كونط بينوم. Ça veut dire quoi بلي فيه جوج ديال لي كونط, فيه une partie de reprise d'exploitation et une partie transfert de charge. Donc lorsque vous aurez un CPC, vous aurez reprise d'exploitation et transfert de charge. Ou تحت من CPC, vous aurez une information ou l'indication soit concernant la reprise d'exploitation ou concernant le transfert de charge. Et là, attaquons directement reprise d'exploitation. Donc arrêtez tout le montant là comme CPC, vous avez une reprise d'exploitation ou d'acheter les prêts à transfert de charge. Si attaquons transfert de charge directement, bien sûr, le montant il attaquons au niveau de transfert de charge, ou directement transfert de charge. Donc là, automatiquement c'est 0. Attendez, un indicateur, donc c'est 0. Autre produit d'exploitation. Donc les autres produits d'exploitation au niveau des produits d'exploitation, les voilà. On a fait 581. Les autres charges d'exploitation automatiquement on a les charges d'exploitation. On a fait un montant de 382. Ça marche. Ce qui concerne dotation d'exploitation relative à l'actif circulant, même chose, يعني كتكون au niveau des dotations d'exploitation, ça marche. يعني بحال كتقول توا ان كونت لا بينوم كتلقى فيه شي حاجه اللي relative à l'actif circulant, donc كيعطيك علامه لتحت بلي هذا المونطون تال هذا المونطون غادي يكون عنده علاقه بالاكتيف سيركيلون, ça marche. Donc هنايا في هذا l'exercice ما كاينش, donc c'est 0. Les produits financiers, bien sûr, total ديال les produits financiers هو 23764 ولا 765, ولكن il faut faire attention كيف ما قلت لكم من قبل بلي au niveau ديال لي برودوي ولا au niveau ديال لا ميثود سوستراكتيف لي شوز اللي استعملناهم au niveau ديال الميثود اديتيف كنحيدوهم, يعني كنريغليو لا سيتوياسيون, يعني كنحيدو لي شيفر اللي خدمنا بهم au niveau ديال الميثود additif و لو ريست هو اللي كنخدموه سوستراكتيف. دونك كناخذ بريميرمون لو توتال ديال البرودوي فينونسيي اللي هو عندي في هذا ليكزارسيس 23765 وغادي نحيد منه المونطون اللي خدمت به او نيفو ديال لاديتيف. دونك لو برودوي فينونسي اشنا هما المونطون اللي خدمت به او نيفو ديال سكون ابل لاديتيف هو هاد ريبريز فينونسي. Ça marche.
دونك reprise financière خدمت ب 1210 دونك جو في نيغليجي 1210 باش نتيقنوا. هي راه كتشوفوها قدامكم او نيفو ديال reprise financière ça marche. دونك كندير التوتال اللي هو 22555 هي اللي غتبقى او نيفو ديال الميثود سوستراكتيف. ميم شوز بور لي شارج فينونسي. دونك غادي نمشي ناخذ التوتال ديال لي شارج فينونسي اللي فوالا هو 28699 درهم 28699 وغنحيد منه الكونت اللي خدمت به او نيفو ديال لاديتيف. دونك كيف ما كتلاحظوا هذا الشارج فينونسي الكونت اللي خدمت به هو دوتاسيون فينونسي اللي فيها 941 درهم 941. الا لاحظتوا غنطلعوا غنلقاوها الفوق عندي درنا 940 دونك بريسك لو ميم. دونك هنايا غادي نديرو 940 باش يخرج لنا ليكيليبر كيف ما درنا في لاديتيف ça marche. Par la suite, les charges, les produits non courants, c'est la même chose à tenir كيف ما درنا قبيله. يعني البرودوي non courants غنهزو التوتال ديالهم ça marche. دونك عندنا 158 درهم ça marche. وغادي نشوف شنو هو الكونت اللي خدمت به au niveau ديال l'additif. Donc le compte اللي خدمت به au niveau ديال l'additif c'est ce qu'on appelle reprise non courante ou les PCI ou le produit de cession d'immobilisation. Les deux égale à 0. Donc يعني غنحيد PCI اللي فيها 0 وحتى le reprise non courante اللي فيها 0 donc ça reste 158 dirhams. Ça marche. Donc je passe pour ce qu'on appelle les charges non courantes. Donc au niveau des charges non courantes اشنو عندي total ديال les charges non courantes هو 8234 8234 وكنشوف شنو هما لي كونط اللي خدمت او نيفو ديال الميثود اديتيف. دونك غادي نمشي نشوف الفي ان ا. دونك الفي ان ا عندي فيها 0 و دوتاسيون نون كورونت او زامورتيسمون بروفيزيون اوسي فيها 0 دونك موان 0 موان 0 غيبقى لو ميم شيفر اللي هو 8234. اي لامبو سير الريزولتا اوتوماتيكمون ديما هو لامبو اللي هو اللي كيكون تحتاني عفاكم ما تبقاوش ترون ما بين امبو تاكس ولامبو سير الريزولتا. امبو تاكس كنخدموها في لا بارتي الفوق ديال طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا. لامبو سير الريزولتا اللي كيتدوموندا او نيفو ديال الميثود سوستراكتيف راه هو هذا لامبو الاخراني. دونك فيه 17103 17103. Donc ça va nous donner une capacité d'autofinancement de 88 870 باش نتيقن غادي نلقاها الميم au niveau ديال l'exercice اللي من قبل يعني 88 876 88 877 عندنا واحد لو بتي روندمون هنايا ça marche. كان عندنا au niveau ديال لانه كيف ما قلت لكم او ميلي ديرام يعني خاصنا واحد الوحده يعني ماشي شي اشكال اللي هو كبير. الاشكال اللي كيخلع au niveau ديال هاد لي زيكزيرسيس هو انك تلقى دي مونطون اللي بعاد 100 200 300. دونك هنا كيكون واحد البروبليم ديال الحساب لانه لا بلوبار ديال لي جروب 1 2 ولا 3 دونك تيكون عندهم سكون ابل يا اما تيطلب لهم الاستاذ انهم يخدموا او ميلي ديرام ولا او مليون ديرام. دونك لو كا ديال او ميلي ديرام يعني كنقسم على 1000 او مليون ديرام يعني كنقسم على مليون باش ناخذ لي شيفر اللي غادي يخدموا ليا او نيفو ديال ليكزارسيس. دونك شا ايكونوميست هنا غادي نكونوا سالينا مع هاد ليكزارسيس كيف ما لاحظتوا في الاول صحينا ولا عطينا طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا ديال هاد ليكزارسيس ça marche. et par la suite مشينا خرجنا la capacité d'autofinancement par les deux méthodes additive et soustractive. j'espère bien انكم تكونوا فهمتوا comment ça marche le principe ديال l'état de sol gestion. donc ce qui est demandé de vous de faire l'exercice اللي هو ديال 2010 حنا راه خدمنا على 2011 donc vous êtes obligé انكم تخدموا 2010 باش هكا تزيدوا انكم تطوروا من القدرات ديالكم او نيفو ديال هاد لا ماتير هادي. لان كيف ما قلت هاد لا ماتير هادي واخا انها كتبازي على 40% من الحساب ولكن خصك ديما تبقى تخدم لي زيكزارسيس باش كوم سا فيغ لا فان تلقى راسك انك ضابط لا ماتير اون سكي كونسيرن le calcul. et par la suite au niveau ديال لي سانتيز اللي كتسمى 60% انا راه ديما كنحط لكم في لا ديسكريبسيون واحد البي دي اف اللي غادي تحاولوا انكم تيليشارجيو وتقراو من تحت كل دوكيومون كاينين دي بتيت ريزومي sous forme des commentaires اللي تقدروا انكم غير تفهموا بهم le principe comment ça marche. et par la suite vous allez rédiger par votre méthode par votre propre méthode لانه كيف ما قلت لكم البروف au niveau ديال هاد لا ماتير كيبي comment vous réagissez يعني ça marche. يعني ماشي ديروا حاجه كوبي كولي تخدموا بها بيان سور هي غتفاليدي لكم ولكن لا موين ما غتعجبكمش في لا فان. ولكن ملي كتحاول كتلقى لا باز وكتحاول انك تعطي داكشي اللي عندك في دماغ بيان سور راه حتى البروف راه غادي يعطيك اون بون نوت وغتفاليدي بون بون نوت وغادي يعجبك الحال بزاف بيان سور لان الحاجه ملي كتخدم عليها بيان سور راه كتلقى اون بون نوت. جيسبر بيان انني نكون نفعتكم او نيفو ديال هادشي. سكي دوموندي عاوتاني دو فو سي دافوار سي دو دوني دي زيكزارسيس الا كانوا عندكم ما فهمتوهمش بغيتو نعاوتاني
نخدموهم بيان سور مرحبا بكم سوا سور لي ريزو سوسيو فيسبوك واتساب سوا في لي كومونتير سوا في الكونت جيميل اي بلاصه تقدروا تصيفطوا لنا فيها داكشي اللي بغيتو وحنا راه توجور لا بور فوز ايدي. من هنا لا فيديو الجايه ان شاء الله كنقول لكم السلام عليكم.